maglinis tayo dahil sobrang dumi sa aking kwarto. So, tara. Samahan niyo na ako maglinis. Let's go! Subscribe, like, share, comment. Do Okay, so, ba do 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 do ba do 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 a do ba do ba do 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 ba do okay guys. a do ba do ba do do ba 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 do Dyan guys. do ba do 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 a do ba do ba do 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 ba do Sobrang kalat po a do sa tropa. a do ba do ba do Ito, gawa po ng maple bear. do ba 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 do do ba do 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 a do ba do ba do 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 ba do a do ba do ba do Jessica. Opo. Tira do Jessica. ba do 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 Dumadumi po sila sa bahay namin. do ba do 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 Kahit malikit. a do ba do ba do do Ito po ang ating paglilinis guys. a do Ayan guys, tapos na po ang ating paglilinis. O sana magustuhan niyo po guys. Ayan lang po ang aming vlog. Bye bye guys.